ادامه برنامه اخبار. طور اطلاع دارید از 3 دکبر سال 2019 مرکز ملی پروسسینگی بانک ملی به فعالیت آغاز نمود. با اندیشه متخصصان تا تأسیس این مرکز انجامدهی عملیات انتقال مبلغ بک شدن صورت حساب بانکی در مملکت نظام معین نداشت. از این رو تأسیس چنین یک مرکز تقاضای زمان بوده برای باز هم بهتر گردیدن انتقال مبلغ ها مساعدت می‌نماید. این زمان انتقال مبلغ ها در تاجیکستان توسط دو سیستم کانتاکت و یونیستریم عملی کرده می‌شوند و از 20 دکبر سیستم وستر یونیون نیز فعال خواهد شد. گزارش صدرالدین سیراج‌الدین. تو تأسیس یافتن مرکز ملی پروسسینگی بانک ملی تاجیکستان که به 3 دکبر سال روان راست می‌آید، انجامدهی عملیات انتقال مبلغ به کشودن صورت حساب بانکی در مملکت نظام معین نداشت. این روند چه مشکلات را به بار می‌آورد و به نظام بانکی مملکت چه تاثیر می‌رسانید؟ دو نظام پرداختی که قبلا بودن ما میتوانیم مثال آوریم. این نظام پرداختی میگام و لیدر بود که سال 2014 اینها مفلس شدن. یعنی در زمان مفلس شوی متاسفانه مبلغ هایی که شهروندان جمهوری تاجیکستان از جانب فدراسیون روسیه انتقال داده بودند برگردانیدن نتوانستند. با اطلاع بانک ملی تاجیکستان سال 2014 از سبب مفلس شدن نظام و یا سیستم های میگام و لیدر تشکیلات های قرضی مملکت از حساب خود به اندازه زیاده از 2 میلیون دلار و 50 میلیون روبل روسی را به مشتریان پرداخت نمودند. اما با گذشت 5 سال تشکیلات های قرضی کشور مبلغ ذکر گردیده را گرفتن نتوانستند که این البته ضرر کلان مالیوی به نظام بانکی جمهوری تاجیکستان میباشد. امروزها در نظام انتقالی زلطه کرونا 80% مبلغ‌های انتقالی مهاجران ما در فدراسیون روسیه قرار دارد که چی می شود این یک روز چون میگم و لیدر با مفلس شوی رو آورد. این مبلغ‌ها رو ما چطور برقرار میکنیم؟ از این لحاظ مرکز ملی پروسسینگی این یکی از مقصدهای اساسیش همین بود که یعنی نوبسته از آنی که این یا آن نظام پرداختی انتقالی یعنی مفلس میگردد مبلغ‌ها کلاً به شهروندان و به بانک‌ها یعنی تشکیلات قرضی جمهوری تاجیکستان برگردانده می شود. با چی طریق؟ با طریقی که مرکز ملی پروسسینگی خود یک طلباتش همین است که پیش از آن که این یا آن نظام پرداختی پیوست می شود با بانک ملی تاجیکستان صورت حساب می‌گشاید و در اونجا مبلغ معین را می‌گذارد. یعنی بعد از این یا آن حالت‌ها رخ دادن این خوف‌ها در حال برطرف می‌گردند. وظیفه مرکز ملی پروسسینگی بانک ملی تاجیکستان همچون یک برنامه مکمل در نظام انتقال مبلغ‌ها میان تشکیلات‌های قرضی حساب برابرکنی میباشد. یعنی عملیات انتقال مرکز تنها توسط مرکز مذکور میگذرد و خلاص. آیا روند انجامدهی عملیات انتقال مبلغ‌ها تغییر یافتند؟ روند انجامدهی عملیات انتقالی چطوری که قبلا بود همین طور می‌ایستد. بعضا مردم اوضاع‌های بی اساس جوری کردند که گویا که من بعد انجامدهی عملیات انتقالی به کشان صورت‌های بانکی توسط کارت‌های بانکی انجام داده می‌شود. این کلاً خطا است. روند انجامدهی عملیات انتقالی چطوری که قبلا بود یعنی که مشتری می‌رود به بانک پیشنهاد می‌کند کارت شناسنامه خودش رو و کد انتقال رو در نوبت خود شخصی که این مبلغ انتقال رو از خارج انتقال می‌دهد باید نیز می‌رود به تشکیلات قرضی خارجی پیشنهاد می‌کند مبلغ پولی رو و شناسنامه خود رو و کد رو می‌گیرد و به انتقال دهنده می‌فرستاند. مبلغ خود چطوری که تشکیلات قرضی قبلا می‌دادند همین طور دادن می‌گیرند. 15 نوامبر سال روان در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان ترتیب انجامدهی عملیات انتقال فرامرزی مبلغ‌ها و فعالیت نظام‌های پرداختی در جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شد و طبق این ترتیب تمام نظام پرداختی که به مرکز ملی پروسسینگی پیوست هستند حقوق انجامدهی عملیات انتقالی را در حدود جمهوری تاجیکستان دارند. کدام سیستم و یا نظام بانکی امروز حقوق دارد عملیات انتقال مبلغ‌ها را در حدود مملکت انجام دهد؟ این زمان تمام تشکیلات‌های قرضی وطنی ما با مرکز ملی پروسسینگی انتقال مبلغ‌ها پورا پیوست شده هستند. نظام‌های پرداختی باشد این زمان نظام پرداختی یونیستریم و نظام پرداختی کانتاکت با مرکز ملی پروسسینگی انتقال مبلغ‌ها پیوست شده است و در روزهای نزدیک تا سال 20 دکبر دو روز پس نظام پرداختی وستر یونیون نیز با مرکز ملی پروسسینگی انتقال مبلغ‌ها پیوست می‌گردد. یعنی که توسط این سه نظام انجامدهی عملیات انتقالی در حجم تاجیکستان این زمان یعنی که
интиқол ба ҷумҳурии тоҷикистон ва интиқол аз ҷумҳурии тоҷикистон имконпазир ҳаст. сару садоҳо вобаста ба душворӣ кашидани шаҳрвандони мамлакат ки дар хориҷи кишвар кору фаъолият мекунанд дар вақти фиристодани маблағ тавассути системаҳо ва ё низомҳои интиқоли маблағ зиёд гардидааст. гӯё интиқоли маблағ тавассути системаҳои шомили маркази миллии протсессингии бонки миллии тоҷикистон дар баъзе кишварҳо имконпазир набошад. намояндаи бонки миллии тоҷикистон ба ин масъала чунин рӯшанӣ андохт. асосан низоми пардохтии юнистрим, низоми пардохтии контакт, низоми пардохтии вестern union инҳо низомҳои пардохтии байналмилалӣ ҳастанд. дар тамоми давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ҳамаи дар он ҷоҳо нуқтаҳои хизматрасонии худро доранд. юнистрим зиёда аз 20 000 нуқтаҳои хизматрасонӣ дорад дар сартосари ҷаҳон. контакт низ зиёда аз 25 000 нуқтаҳои хизматрасонӣ дорад дар сартосари ҷаҳон. вестern union бошад ин байналмилалӣ ширкати низоми пардохтии амрикоӣ аст ки дар 180 давлати дунё нуқтаҳои хизматрасонии худро дорад. бинобар ин бевосита шаҳрвандони мо метавонанд ки бе ягон мамоният аз ин низомҳои пардохтӣ истифода баранд. дар заминаи ташкил гардидани маркази миллии протсессингӣ албатта амнияти низоми бонкӣ ва ҳуқуқи истеъмолкунанда таъмин карда мешавад. ин тартиб ҳамчунин ба фоизи хизматрасониҳои интиқоли маблағ таъсир расонид. аз ҷониби бонки миллии тоҷикистон гуфтишунидҳои зиёде бо низомҳои пардохтии контакт ва юнистрим бурда шуд ва дар натиҷа низоми интиқолии контакт фоизҳои худро аз 1.5% ба 0.99% поин овард ки ин ба мардуми кишвари мо беҳбудӣ мебахшад. контакт бошад аз 1.5% ба 1% фароварда шуд ки ҳамаи ин иқдомҳоро мо баррасӣ намуда яъне ба фаъолият ҷорӣ кардем. манфиати дигари маркази миллии протсессингӣ ин зиёд гардидани шумораи истифодабарандагони корт ва ҳамёнҳои электронӣ мебошад. бо ба фаъолият шурӯъ намудани маркази мазкур шаҳрвандон аз барномаҳои мобилӣ низ истифода намуда амалиёти интиқоли маблағро анҷом медиҳанд. оё ин марказ дар низоми интиқоли маблағ бо усули аз корт ба корт таъсире расонид? аз корт ба корт гузарондани ин ё он маблағҳо ин бидуни маркази миллии протсессингӣ аст. яъне ин маркази миллии протсессингӣ дар баробари фаъол шудани худ умуман ба ин дахолат намекунад. яъне ин аз худи ташкилотҳои қарзӣ вобастагӣ дорад ки фоизнокиҳо чӣ қадар буданд ва онҳо иваз нашуданд. он ҳам хел мондагианд ки чӣ қадаре ки фоиз меситонданд ҳоли ҳамун фоизҳо истодагӣ аст. ҳамзамон ин намуди фаъолият яъне гузарондани маблағ аз корт ба корти дигар бидуни маркази миллии протсессингӣ мегузарад. интиқоли маблағ бо усули аз корт ба корт имрӯз дар ҳама кишварҳои олам маъмул аст ва ин усул дар рушд ёфтани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ ки тақозои замон мебошад таъсири мусбат дорад. дилхоҳ шаҳрвандон метавонанд аз хориҷи кишвар вобаста аз оне ки чӣ гуна кортҳо доранд, корти Сбербанк, виза, кортҳои байналмилалӣ доранд, аз дилхоҳ корт метавонанд тавассути приложенияҳои мобилӣ ба корти миллӣ маблағҳоро интиқол диҳанд. ягон мушкил нест. дорандаи корти миллӣ метавонад аз банкоматҳо рафта ин маблағҳоро нақд карда гирад. ин яъне ки баръакс боиси рушд ёфтани хизматрасонии кортҳои бонкӣ ва боиси рушд ёфтани ҳисобрасонии ғайринақдӣ мегардад ва ҳамчунин доираи истифодабарии он ки маърифати молиявии аҳолиро баландтар мегардонад. низоми интиқоли залатаи кароне ки қаблан шаҳрвандони дар хориҷ қарор дошта аз он бештар истифода мебурданд имрӯз дар мамлакат фаъол нест. низоми интиқолии залатаи карона айни ҳол бо маркази миллии протсессингие ки ташкил шудааст пайваст карда нашудааст. аз ин лиҳоз эҳтиромона хоҳиш менамоем ки онҳо пеш аз фиристодани маблағ аз ин ё он низомҳои пардохтӣ пурсон шаванд. аз рӯи нишондодҳо маълум мегардад ки таъсиси маркази миллии протсессингии бонки миллии тоҷикистон як инноватсия ҳаст ва мутобиқ шудан ба ин тақозои замон мебошад. таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад ки марҳилаи аввали ҷорӣ намудани ҳар як ислоҳот ва ё низоми муосир душвориро ба бор меорад. дар сурати дарки амиқи масъала он марҳила ба марҳила бартараф хоҳад шуд. садриддин Сироҷдин Маъруфи Абдулло барои барномаи ахбор.